हाय हेलो नमस्कार जय जगन्नाथ स्वागत करछि पुनी गोटे इनफॉर्मेटिव अपडेट वीडियो को। तो पिला माने आमर सबु नर्सिंग कोर्स रो वर्तमान पई फाइनाल मेरिट लिस्ट पळै आछि। मु आपन जेमति कहितली हमर फास्ट आस्थिला प्रोविजनल रे जदि जहार किछि असुविधा थाए तापर हमर फाइनाल मेरिट लिस्ट आसे। ठीक अछि। फाइनाल मेरिट लिस्ट रे सेमिति किछि रैंक चेंज हुए नाही, तथापि चेंज हेइ जाय जदि पिला मानकर किछि भूलभाल थाए सेमाने ऊपर को जाआंती तो किछि पिला तळकु भी आसंती। तो आज आम से ऊपर डिस्कसन करवा कि ना नर्सिंग काउंसलिंग एंड एडमिशन वेबसाइट को पलैबे आम व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप में जॉइन हूँ। आम भी से आपको सब नर्सिंग कोर्स एनएम जीएनएम पीबीबीएससी बेसिक बीएससी एमएससी सब नर्सिंग कोर्स पीडीएफ आपको से देदेबू। ना आपड़ जाकि नर्सिंग काउंसलिंग एंड एडमिशन को जी ये जो अच्छी भ्यू ऑल ठीक अच्छे ये देखो भ्यू ऑल ये भ्यू ऑल उपर क्लिक करेंगे। देखो एवं जोटाकर आमर आसी दैट इज रिवाइज प्रोविजनल आगुरी थिला केवल प्रोविजनल माने फाइनाल रो पूर्ववर्ती स्टेटटा। तो एटा होची फाइनाल रिवाइज प्रोविजनल माने होची फाइनाल। तो एई जहाँ भी एइथरे थिबो दैट इज द फाइनाल। तापर आउ आपनकर किछि सुना जिवो नाही, भूल थाउ ठीक थाउ जहाँ भी थाउ। ओके तो सब नर्सिंग कोर्स रो पळै आइछि। देखंतु बेसिक बीएससी एमएससी पीबीबीएससी आपनकर जीएनएम सब नर्सिंग कोर्स रो पळै आइछि। ठीक अछि। एएनएम सब नर्सिंग कोर्स रो पळै आइछि रिवाइज प्रोविजनल बा फाइनाल मेरिट लिस्ट। ठीक अछि। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବେସିକ୍ ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂର ଡାଉନଲୋଡ଼ କରି ଏବେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ସିମ୍ପଲି ଯେମିତି ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଦେଖାଉଥିଲା ସବୁକିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖାଇବ। ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନାହିଁ, ସିମ୍ପଲି ପିଡିଏଫ୍ଟାକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବାର ଅଛି। ପିଡିଏଫ୍ଟି ଡାଉନଲୋଡ଼ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖିବାର ଅଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଯାହା ବି ଆଗରୁ ଥିଲା କିଛି ଚେଞ୍ଜ ଚାଞ୍ଜ ହେଇଛି କି ନାହିଁ। এইভাবে ভাবে আপনার পিডিএফটি ডাউনলোড হয়ে যাব। দেখুন এটি লেখা আছে রিভাইজ প্রোভিজনাল কমন মেরিট লিস্ট অফ দ বেসিক বিএসসি নর্সিং কোর্স। কিছু না এটা হচ্ছে ফাইনাল বলে সে লিখিদেছি। এ লিস্টরে যা বি সব অছি ফাইনাল। আউ হ্যাঁ আপনার নিশ্চিন্ত দেখি নিয়ন্তু আপনার কিছু বি যা বি যেটি র্যাঙ্ক লা বা ক্যাটাগোরি র্যাঙ্ক লা সেটি চেঞ্জ হয়েছি কি না। ঠিক আছে। তো সিম্পলি আপন মানে যেমতি যাহা দেখিবা কথা দেখি নিয়ন্তু সিরিয়াল নম্বর রেজিস্ট্রেশন নম্বর আপনার ক্যাটাগোরি র্যাঙ্ক মেনলি র্যাঙ্ক আপনার চেঞ্জ হয়েছি কি না। যদি যাହାର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ। କିଛି ନାହିଁ, ଜଣେ ଯଦି କିଏ ଆଗକୁ ଯାଇଥିବ ତାର ନମ୍ବରରେ କିଛି ଭୁଲ ଥିବ ତାହେଲେ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ପଛକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ବା ଦୁଇ ଚାରିଟା ପଛକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ସିମ୍ପଲ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖୁଛି, ଇଜିଲି ଆପଣମାନେ କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ନାଁକୁ ବାଛିପାରିବେ ବା ନାଁକୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ପିଡିଏଫ୍କୁ ଓପନ୍ କରିବେ ବହୁତ ସାରା ପିଡିଏଫ୍ ଅଛି 217 ପେଜ୍। ତ ଆପଣମାନେ ସିମ୍ପଲି କ'ଣ କରିବେ ନା ଏଇଠି ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ସର୍ଚ୍ଚ ବଟନ୍ ଦେଖାଉଥିବ। ସର୍ଚ୍ଚ ବଟନ୍ରେ ଚାହିଁଲେ ଆପଣଙ୍କର ନାଁକୁ ବି ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ। ମନେକର ଜଣଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ରମେଶ, ସେ ରମେଶକୁ ବି ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ରମେଶ ଜଣେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲା ଆସିଗଲା ରମେଶ୍ୱରୀ। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦେଇଛି ଏଇଠି ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଦେନ୍ ଏଇଠି ଆପଣ ଆଗକୁ ଯିବେ 1 2 ଦେଖନ୍ତୁ ରାମେଶ୍ୱରୀ ଏସବୁ ଯାହା ବି ନହେଲେ କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନମ୍ବରଟାକୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବେ 2026 ଯାହା ବି ଥିବ ତୁମର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନମ୍ବର ତୁମେ ଏଇଠି ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନମ୍ବର ପୁରା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟାଏ ହିଁ ଆସିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। तो ठीक अच्छे भावुँ आपको भिडियो इनफर्मेटिव लगी आ चॉइस फिलिंग लकिंग रिगार्डिंग भिडियो बहुत शीघ्र आसो केमी कौन आप प्रोसेसिंग करेंगे। हाँ आगू को आम चॉइस फिलिंग प्रोसेसटा सबुठ इंपोर्टाट रहा। आउ ए किसी ना खाली आपने देखी नियंतु। तो ठीक अच्छे आज ये अपडेट जब भिडियो इनफर्मेटिव लगी निश्चित चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, भिडियो गोटे लाइक गोटे वैल्यूबल कमेंट देखिए जी। तो ठीक अच्छे आज रोचे नेक्स्ट देखा पुणी एमती गोटे इंटरेस्टिंग अपडेट भिडियो सहित रही। जय जगन्नाथ।